ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ 8/6/2026 ରାତିରେ ଏ ଯେଉଁ ହାଟପଦାପଡ଼ାର ଅବଦୁଲ ଆକବର ଖାଁ ସେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ଦିନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ କରମତାଲାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କର ସୁନା ଅଲଙ୍କାର 140 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 50,000 ଟଙ୍କା ସେ ମାନେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତ ଥାନା ଏସି मनोज कुमार मुंडा, कई जानी, धारावती किसान, सुकन्या राउत अन्य स्टाफ मिसिकी विभिन्न जगह चढ़ाऊ कले सीसीटीवी को आधार करके तार गोटे क्लू से मैंने पाइले। दुई जन मुदाला गोटे हूँ अंगद रणा तुर्लो अन्य जड़े हूँ फिनाइल अच्छा नाबालिक अच्छा एज भेरिफिकेशन चली दुई जन को धरवे आम सक्षम हेलु। 138 ग्राम सुना अलंकार विभिन्न हार ठार आरंभ कर आम जबत कलु। नगद 9,000 टंका गोटे मोटरसाइकेल मोबाइल फोन मैंने बुलाबुली कर देखिले घर ताला पड़ी मैंने विभिन्न सोर्स खबर नेले बाहर को जाई सुजोग नहीं कि घर हाँ निहाती एरिया बुलूँ बर्तमान से दुईटा मुदाला बर्तमान आम पाखे मैंने आरेस्ट होगी